हेलो फ्रेंड मु बासंती स्वागत जनाऊँची आपण माननकु मो यूट्यूब चैनल स्तुति फैशन को। तो फ्रेंड्स आज आपण माननकु शेयर करबी आउ गोटे नुआ बैक नेक ब्लाउज डिजाइन। तो चलंतु डेरी न करी वीडियो को स्टार्ट करबा। चलंतु मु एठी आपण माननकु प्रथमे मेजरमेंट बतै नउची। एठी मु लेंथ नेछि 13.5 इंच अब रेडी होबो 12.5 इंच रे। एठी शोल्डर मु नेछि 5.5 इंच रे। आउ आर्म होल पाई मु नेछि 5.25 इंच रे। एठी चेस्ट अछि 32 इंच ताकू फोर्थ चारि भाग कले 8 इंच रे नेछि। आउ वेस्ट 6.5 इंच रे। आउ हला प्लीट्स पाई 1 इंच आउ एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच। तो एठी चलंतु आमे शोल्डर रो चौड़ाई नबा 2 इंच रे। आउ एपटे डिजाइन हमर रेडी होबो 2 इंच रे। एठी लेंथ अछि 9.5 इंच रे। आउ हमर रेडी होबो एठी 3.5 इंच रे। एठी हमर प्लीट्स पाई 4 इंच रे नेछि आउ ऊपर को बढ़ेबा 4 इंच। तापरे एठी हमें हाफ इंच ऊपर को उठेबा जहा फଳରେ आमे जेते बेले स्टिच करिबा हमर आर्म होल तळे बा काख तळे कपड़ा जमिबोनी जहा फଳରେ हमर ब्लाउज टा भलो भाबरे फिटिंग रो सहकारे बसिबो। तो फ्रेंड्स एठी चलंतु आमे डिजाइन पाई ड्रॉ करिबा। एठी जो 9.5 इंच रे चिन्ह देइथिले सेठी हमें एंती गारो को सीधा करिकि नबा। आउ एठी मु चौड़ा नउची 2.25 इंच रे। आउ एमती गोटे बॉक्स बनै नबा। तापरे एठी जस्ट हार्ट शेप दे दबा माने हार्ट शेप भलिया। तो देखंतु फ्रेंड्स मु एठी ड्रॉ करिकि नै जाईछि। एठू तळकू आमे 2 इंच रे आउ गोटे एमती चिन्ह दबा। एपटकू मध्य आमे चारिपटकू 2 इंच रे चिन्ह देई एमती कंप्लीट करिबा। तापरे आमे एटाकू डार्क करिकि नबा। देखंतु एठी मु जो भलिया भाबरे चिन्ह दे दोछि आपण माने मध्य सेमिति देबे। तो फ्रेंड्स एठी हमरो कंप्लीट हो जाईछि। एई लाइन गुडा को आमे डार्क करिकि नबा जहा फଳରେ हमरो पछपटे साइड को देखा जिवो। देखंतु एपटे साइड को क्लियरली देखा जाउछि। एपटे मध्य आमे डार्क करिकि नै जिवो। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीटली देखंतु जमारू भी स्किप करंतु नाही। तो एठी देखंतु हमरो ड्रॉ हे गला। चलंतु एटा हमें काटिकी अलगा करिकि नबा। प्रथमे हमें जोटा प्रथम डिजाइन टा ड्रॉ करितिले ताको हमें काटिकी अलगा करिबा। एटा को साइड रे रखि दबा हमरो दरकार रे पडिबो। तापरे हमें जो सेकंड लाइन ड्रॉ करिछे डिजाइन पई सेटा को हमें आगे पिन रे अटैच करिबा। एटा काटिला बेले हमरो लाइन गुडा को एपट सेपट हेई थाए तेणु पिन रे आगे सेफ्टी करिकि नबा उचित। एठी मु सेफ्टी करिकि नै जाईछि आपण माने मध्ये सेफ्टी करिकि नेबे। एठी देखंतु ए डिजाइन मध्ये हमें काटिकी अलगा कर देइछे। तो चलंतु आमे मेन कपड़ा नेबा। मेन कपड़ा ऊपरे मेन कपड़ा को फ्रंट साइड रे रखिबा। आउ ता ऊपरे अस्तर को एमती रखिकि आमे चारिपट को पिन रे सेफ्टी करिकि नबा। भलो भाबरे फिनिशिंग सहकारे एठी रखि नबा। एठी देखंतु एई आमे जो अस्त्र कपड़ा रखुचे सेटा आमे ठीक भाबरे रखुचे के नै ताहा जानिबा पई ए जो डिजाइन गुडा को काटिकी अलगा करिकि नैथिले जो साइड रे रखिचे ताकू आमे एमती बसई नबा। जहा फଳରେ हमर जो चौड़ाटा कांधर बा शोल्डर रो चौड़ाटा ठीक अछि कि नै आमे जानि परिबा। एठी देखंतु मु बसई नेछि पूरा हमर ठीक अछि। आ एठी आमे चिन्ह दे देबा जोठी पर्यंत हमर शोल्डर रहुछि से पर्यंत आमे एमती चिन्ह देकी आमे एमती पिन रे सेफ्टी करि नबा। सबेड को पिन रे आगे सेफ्टी करिकि नेले हमकु स्टिचिंग करबा को सुविधा हबो। कपड़ा एपट सेपट होबार संभावना रहिबनी। तो एठी चलंतु आमे स्टिच करिकि नबा। प्रथमे आमे अंटा पट्टी रे स्टिच मारिबा। तापरे आमे ए जो डिजाइन काटी छे हमरो नेक लाइन ता ऊपरे एमती स्टिच करिकि नबा।
एठी मु नेक लाइन रो भी आउ तळ साइड रे भी स्टिच मार देछि तापरे भितरे जो कपड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा अछि ताको आमे एमती काटी के अलगा करिबा आउ आमे एमती साइड रे छोट छोट कट्स लगेबा जेमिति हमरो स्टिचिंग हेतिबा सूता गुडा को कटि न जाय तापरे आमे एमती भितर को टर्न करिबा जेमती हमरो जो भितरे मेन कपड़ाटा भितरे अछि ताको आमे उल्टे नबा देखंतु एठी मु उल्टे नेछि तापरे फिनिशिंग भाबरे एठी साइड रे स्टिच लगै दबा तो फ्रेंड्स चारिपट को एमती स्टिचटा रहिबो आउ चारिपट को स्टिच करिकी बंद करिकी नबा सिलाई गुडा को जेमिति हमकु स्टिचिंग करिबारे सुविधा हो एठी मु स्टिचिंग करि नेछि सबु आडे चारिपट को स्टिच करिकी बंद मध्य करि नेछि तापरे एक्स्ट्रा कपड़ा जेतकी थिला ताको मध्य काटिकी अलगा करिकी नै जाइछि देखंतु एठी एभलिया भाबरे हमरो डिजाइनटा आगे प्रथमे रेडी हबो एबे चलंतु फ्रेंड्स आमे डिजाइन काटिबा पई आमे एठी पेपर गटे नबा मु एठी फोल्ड हेतिबा गटे पेपर नै जाइछि तापरे एमती डिजाइन को ता ऊपरे फिनिशिंग सहकारे रखिबा एठी देखंतु मु जे भलिया भाबरे रखुछि आपण माने मध्ये सेही भलिया भाबरे रखि नेबे तापरे जो मु आपण मानको कहूतिली एटा हमरो सौदा बेडे दरकार पडिबो एठी देखंतु आमे एठी भी जानि परिबा जे हमरो शोल्डरटा केते रहिबा दरकार आमे जो प्रथमे काटिचे सेही कपड़ा को एठी आमे एमती रखिले जानि परिबा तापरे आमे एटा जो डिजाइन पई जोटा काटिचे ताको एमती पिन रे आगे सेफ्टी करिकी नबा तापरे आमे एई भितर साइड को जस्ट 0.25 इंच रे एमती एक्स्ट्रा कपड़ा नबा जोटा कि आमे स्टिचिंग रे जीवो एपटे साइड आमे 0.75 इंच रे नबा जोटा कि हमरो डिजाइन तयारी करला बेले दरकार पड़िबो बा आरो हमरो जो मेन कपड़ाटा रेडी करिछे सेटा रे स्टिच करबा बेले हमकु दरकार पड़िबो तो एठी चलंतु आमे एटा को डार्क करिकी नबा देखंतु मु एठी डार्क करिकी नेछि एपटु को हमरो सेम भाबरे कपड़ा रहिबो जमारो भी एक्स्ट्रा कपड़ा नेबे नै तो पिन्स गुडा को आगे उठै नबा तापरे ए कपड़ा को उठैबा एठी देखंतु आउ गोटे सेफ्टी पिन लगेबा जोटा कि एटा जो हमर पेपर कटिंग हला बेले मध्य एपट सेपट हेइथाय सेटा हमर एपट सेपट होबनी एठी सेम भाबरे आमे काटिकी नै जिबा देखंतु मु काटिकी नै जाइछि एठी देखंतु या ऊपर हमर डिजाइन रहिबो एठी देखंतु मध्यमाटा हमर बाहर करिबा एमती करिकी एमती फोल्ड करिबा देखंतु एठी हमर मझी अंशटा बाहरिला देखंतु एपटे हमर दीटा स्टिच रहिबो मझिरे मध्य स्टिच परे लगेबा एठी चलंतु मे डिजाइन पई जो हमर डरी तयारी होबो सेथि पई 1.5 इंच रे गोटे एमती पट्टी नै की आमे 0.25 इंच रे स्टिच लगेबा एमती एमती देखंतु मु स्टिच लगे नोछि आपण माने मध्य सेम भाबरे स्टिच लगे नेबे तो फ्रेंड्स एठी मु स्टिच लगे नै जाइछि एठी देखंतु एक्स्ट्रा कपड़ा जो अछि हमरो ताकू मध्ये एमते काटी के अलगा करिबा तापरे आमे छुंची सूता नेबा एठी 4 फोल्ड रे मु सूता नै जाइछि तो फ्रेंड्स याको आमे छुंची सूता साहाय्य रे एमिति आमे उल्टै नबा तो ए वीडियो को भल भाबरे देखंतु आपण जानि परिबे जमारो भी स्किप करंतु नाही तो एठी देखंतु मु उल्टै की नै जाउछि आपण माने मध्ये एमति उल्टै की नै जिवे तापरे एठी देखंतु आमे 3 इंच रे एमती काटी नबा डरी गुडा को एठी मु काटी की नै जाउछि आपण माने मध्ये काटी की नै जिवे तो फ्रेंड्स देखंतु मु एठी काटी की नै जाइछि एते गुडा डरी तो आपण माने मध्ये एते गुडा काटी नेबे जोटा कि हमरो दरकार होबो डिजाइन रे एठी चलंतु आमे जो पेपर काटिछे पेपर रे जो डिजाइन काटिछे ताकू आमे एठी बस ता ऊपरे एई डरी गुडा को ए परि भाबरे स्टिच करिकी नै छी तो चलंतु मु एठी स्टिच करिकी देखौचे आपण माननकु एठी एभलिया भाबरे रखिबा हमर क्रॉस करिकी रखिबा एई डरी गुडा को तापरे आमे स्टिच करिकी नबा देखंतु मु एठी 0.75 इंच दूरतारे रखुची
ଆଉ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେଇଯାଉଛି। ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଏ ମୁଡ଼ରୁ ସେ ମୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ବତେଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ ହେବ। ଆମେ ଏମିତି ଡରି ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରସ୍ କରିକି ନେବା ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚିଂ କରିକି ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ବା କ୍ରସ୍ କରିକି ନେବା, ତାପରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 2ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ବତେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମେନ୍ କପଡ଼ାକୁ ନେବା, ତାର ମଧ୍ୟମା ବାହାର କରିବା। ମଧ୍ୟମା ବାହାର କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମର ମଝି ଅଂଶଟା କୋଉଟା। ଆଉ ମଝି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଏମିତି ଆମର ଡିଜାଇନର ମଝି ଅଂଶରେ ତା ଉପରେ ରଖିକି ଏମିତି ପିନରେ ସେଫ୍ଟି କରିକି ନେବା। ପିନରେ ସେଫ୍ଟି କରିକି ଷ୍ଟିଚ୍ କଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଡିଜାଇନଟା ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଷ୍ଟିଚିଂଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଉଠେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଆମର କପଡ଼ା ବି ବହୁତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ତାକୁ ଏମିତି ଫିନିସିଂ ସହକାରେ କାଟି ନେବା। ମୁଁ ଚାରିପଟର କପଡ଼ାକୁ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପଟି ଲଗେଇବା, ସେଥିପାଇଁ 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ପଟି ନେବା। ତେର୍ଛା ପଟି କାଟିବା। ସିଧା ପଟି କାଟିଲେ ଆମର ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। ତ ଏଇଠି ଆମର ନେକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ତିର୍ଛା ପଟି ହିଁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ସେଟା ଡିଜାଇନରେ ହଉ କି ଆମର ନର୍ମାଲ ନେକ୍ରେ ହଉ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କାଟିକି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା କରିକି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ କପଡ଼ାକୁ ଯିବା। ମେନ୍ କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ଓଲଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଓଲଟେଇ ନେଇଛି। ଓଲଟେଇ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ପଟିଟାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ନେବେ। ଏମିତି ଆମେ ପଟିକି ଆଗେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ ଲାଇନ୍ର ଚାରିପଟରେ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ ଲଗେଇବା। ଆମର ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଲଗେଇବାଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ସ ଲଗେଇବା ଚାରିପଟରେ। ଆଉ ଯେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମର କପଡ଼ା ଅଛି, ଆମେ ଏମିତି ଛାଟିକି ନେଇଯିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଆର ପଟକୁ ବା ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଓଲଟେଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଟି ନେଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଓଲଟେଇ ନେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟିଚିଂଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ଲିଟ୍ସ ଲଗେଇବା। ଡିଜାଇନଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ଲିଟ୍ସ ଲଗେଇବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ଲିଟ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିପାରିବ। ପ୍ଲିଟ୍ସ ଲଗେଇଲେ ଆମର ଡିଜାଇନ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରେ ହିଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ବା ପ୍ଲିଟ୍ସ ଲଗାଏ। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ଲିଟ୍ସ ଲଗେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡିଜାଇନରେ ଆମେ ପେପର ନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଉଠେଇ ନେବା। ଉଠେଇ ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଡିଜାଇନକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେସ୍ ଲଗେଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଲେସ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଡିଜାଇନ ନେଇଛେ କ୍ରସ୍ କରିକି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଡିଜାଇନ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଛେ, ସେଇ କ୍ରସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଏମିତି ମୋତି ଆଟାଚ୍ କରିକି ନେବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଛୋଟ ଦାନା ବାଲା ମୋତି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ବଡ଼ ଦାନା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଦାନା ନେଲେ ଆହୁରି ଲୁକ୍ଟା ଭଲ ଆସିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ମୋତି ଦାନାକୁ ଏଇଠି ଆଟାଚ୍ କରିକି ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ,
ମୁଁ ଏମିତି ଆଟାଚ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋତେ ଏଇଠି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏମିତି ଡିଜାଇନଟା ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଝିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫାଙ୍କା ଥିଲା ସେଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନଟା ଆଟାଚ୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ଆମର ସବୁ ବ୍ଲାଉଜଟାକୁ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।